Good day everyone! Nandito na naman kami guys. Merry Christmas. Welcome to my guys. Alam ba ko po na sila malunggay yan? Where is the malunggay? Ah, that's the malunggay. Oo nga no. Mga hapla ka na. Guys. So, nandito kami ngayon sa Lima Outlet guys. Sa picnic ah. This. Aba, si Choma. Merry Christmas! Merry Christmas! Hindi ka tama siya. Sige, kasama si Daisy. Ikaw yan na, pupunta sa Lima. Oo. Kasama na ang kahinunan. Sa Edna. Ah! Sino kasama mo? Ayun, aking mga pamangkin. Ano pa ulit kami? Aaga-aga na. Ito, wag ka lang bata. Sino yan? Makapag-anak din doon sa Insluban. Na matandang dalagi. Yung ba kayo sa kuko? Oo, kasi sabi ko, sa Daisy ba to? So yan this guys, so lots of trees here in the Lima outlets. Wala po. Kaya medyo malamig guys. Pwede to mag-camping ano? Sa Yeah. mga ano na ito, You can, ilalim ng puno. guys, no cigarette allowed. So don't smoke if you don't want to go to jail. Okay? Joking lang. Okay, so, pwede mag-ano dyan. Ano guys, nandito kami sa Where can we Lima ngayon, guys. That's why I have to. yan na guys ang outlet. Diyan ay maraming pasyalan guys. Pasyalan. Pamilihan. Shopping. Hold my hand. It's your 4 days. 3 days to go na lang yan. Huh? 26. 3 days. Oh my God! Mine din! Why you're so selfish? Why? Why there's why does the sun You go betrayed on ano us. go on shine? Why does the sun go on shining? Hala, pasok kayo dyan sa Skechers. Bili ako ng sapatos. Sige. Uy, mag-withdraw pa ako. Okay, hindi. Ante, Ah. sa Skechers. Doon, may Skechers? ATM doon. My God. There's a lot of ATM there. Ante, bibili ako ng Skechers na sapatos, dalawa. Ayan na lang, Adidas. Mas ano. Mas maganda yung Skechers. Tagal ano, masira. Ah, much money ah. Yung sinilas na tayo aning barko. My God. And guys, that's a park outlet. Nakabili din ako niyan. Sunes. Sunier. 2,000. Sunes pa. So guys, nandito na kami sa Lima guys, outlet. So kung mapansin nyo guys, yun nandoon sa dulo na yon, sa bandang ano, yun na guys, yung amin doon guys. Yan, subdivision namin yun doon guys. So, doon sa far away. Ayan, di ba guys? Abot tanaw. Abot tanaw lang siya guys. So yan lang guys. Thank you for watching and have a good day.